हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल एमेजिंग ज्ञान ओडिया को। तो पिलामाने आज आम षष्ठ श्रेणी साहित्य बही थिबा ओलंपिक क्रीड़ा गद्यटी को अध्ययन करवा। यही गद्यटीर लेखक होउचंती कवि वीरेंद्र कुमार सामंतराय। तो चलो एबे आम यही पाठटी को अध्ययन करवा। देश देश मध्य मैत्री एवं सद्भाव प्रतिष्ठा पाई क्रीड़ा ही मुख्य भूमिका ग्रहण कर आसी। आम जो अनेक गुड़िए देश अच्छी से देश गुड़िक मध्य मित्रता भाव एवं सद्भाव प्रतिष्ठा पाई क्रीड़ा ही होची मुख्य भूमिका ग्रहण करिछि। एही क्रीड़ा युव समाज को केवल अग्रगामी हेवाई प्रेरणा जोगाई न थाए, यह शरीर गठन तथा श्रृंखला शिक्षा दिगरे मध्य सहयोग होता है। यही क्रीड़ा बा खेल युव समाज को केवल आग को नापी प्रेरणा जोगाई न थाए, यह आम शरीर गठन में मध्य सहायता प्रदान करिथाए। जाति धर्म और वर्ण निर्विशेष यह समस्त को एकता रज्जुरे बांधी दे थाए। यही क्रीड़ा द्वारा आम जाति धर्म वर्ण सबकि भूली समस्ते एकता सूत्र रे बांधी होई यही क्रीड़ाटी को खेली था। से पृथ्वीर विभिन्न देश रे विभिन्न समय नाना प्रकार क्रीड़ा उत्सव मान आयोजित होता है। यही जाति धर्म वर्ण को एकता रज्जुरे बांधी देवाई पृथ्वीर विभिन्न देश रे विभिन्न समय विभिन्न प्रकार क्रीड़ार उत्सव मान आयोजित करा जायथे। ये सबगुड़िक मध्य ओलंपिक क्रीड़ा को सर्वश्रेष्ठ बोली ग्रहण करा जायछि। एवं जो क्रीड़ा गुड़िक अच्छी से क्रीड़ा गुड़िक मध्य ओलंपिक क्रीड़ा को आम सर्वश्रेष्ठ बोली ग्रहण करिअछु। यह होची एक आंतर्जातिक क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं एथिरे जो माने विजयी होती से माननकु विश्वर श्रेष्ठ खिलाड़ी भाव सम्मान दि जाए। यही ओलंपिक क्रीड़ा को आम आंतर्जातिक क्रीड़ा प्रतियोगिता हिसाब से आम नहीं था। एवं यही ओलंपिक क्रीड़ा को विश्वर श्रेष्ठ क्रीड़ा कहुते। जो मैंने यही क्रीड़ा रे विजयी होती से आम विश्वर श्रेष्ठ खिलाड़ी भाव आम सम्मान दे था। प्राचीन ग्रीस देश रे हेउची ओलंपिक क्रीड़ार जन्मस्थली। प्राचीन ग्रीस देश को आम ओलंपिक क्रीड़ार जन्मस्थली बोली कहता हूँ। ख्रीष्टपूर्व 776 से देश में प्रथम करी यह अनुष्ठित होता। ख्रीष्टपूर्व 776 ख्रीष्टाब्द ख्रीष्टपूर्व यही ग्रीस देश में यही क्रीड़ाटी प्रथम आरंभ होता। यार आरंभ संपर्क में नाना प्रकार कहानी प्रचलित अच्छी। यही क्रीड़ार आरंभ विषय अनेक गुड़ी कहानी मध्य प्रचलित। केतेक कहती सेतेबेले ग्रीस ओलिम्पस नामक पहाड़ उपरे ग्रीक मानकर प्रसिद्ध देवता जिउस पूजा पाते। केते लोक कौन कहते जे ग्रीस ओलंपिस नामक एक पहाड़ उपरे ग्रीक मानकर प्रसिद्ध देवता होउचंती जिउस, जे कि सही पहाड़ उपरे पूजा पाते। तांको भक्ति और सम्मान जणाइबा उद्देश्य प्रति 4 वर्षरे थरे लेखाएं सेठारे एक विराट मेलार आयोजन करा जाउथला। सेमाने कौन करते भक्ति एवं सम्मान जणाइबा उद्देश्य प्रति 4 वर्षरे थरे सेमाने एक यात्रा वा मेला आयोजन करुथिले। एही मेलारे जोग देउतबा युवक मानक मध्य क्रीड़ा प्रतियोगिता अनुष्ठित होउतला। एवं एही मेलारे जो युवक माने आसंती एवं एक क्रीड़ा प्रतियोगिता रे भाग नियंती यह ओलंपिक क्रीड़ा नाम प्रचलित। एवं जो क्रीड़ा अनुष्ठित होता से क्रीड़ाटी को ओलंपिक क्रीड़ा नाम नामित करागला। आउ कही कहती प्राचीन ग्रीस आल्पियस नदी कूल ओलंपिया नामक एक विराट पड़िया यही क्रीड़ार आयोजन होता। केतेक लोक कहती जे प्राचीन ग्रीस आल्पियस नदी कूल एक ओलंपिया नामक गच्छ विराट पड़िया यही क्रीड़ा आयोजन होता।
ଏହା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାଟି 5 ଦିନ ଚାଲୁଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେବତା ଜୁସ୍ଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜୁସ୍ଙ୍କ ପୂଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଅଲମ୍ପିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଥିଲା ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା। କେତେକ ଲୋକ ଏହି ଅଲମ୍ପିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାର ନାମ ଦିଆଗଲା ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ଅଧିବାସୀମାନେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନେ ଥିଲେ ଖେଳପ୍ରିୟ ବା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରିୟ। ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶରୀର ଗଠନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ଶରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା କସରତ ସମୟରେ ଶରୀରରୁ ଯେଉଁ ଝାଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେଥିରେ ଶରୀରର ସବୁ ଆବର୍ଜନା ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ନିର୍ମଳ ରହେ। ଏହି ଗ୍ରୀସର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ଯେଉଁ ଝାଳ ବାହାରେ ସେଇଥିରୁ ସବୁ ଆବର୍ଜନା ଶରୀରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନା ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ଭଲ ରହେ। ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଏକ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଏକ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ରୂପେ ଗଣୁଥିଲେ ବା ଗଣନା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ସେ ବର୍ଷକୁ ଲୋକେ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଖେଳଟି ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ସେହି ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷ ବୋଲି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଗ୍ରୀସର ରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ। ଏମିତିକି ଗ୍ରୀସରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବର୍ଷ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଉତ୍ସବକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ବାଟରେ କେହି ତା'ର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଉତ୍ସବକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବାଟରେ ଅଟକାଉନଥିଲେ। ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟୀ ହେଉଥିଲେ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଲିଭ ଡାଳର ଏକ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟୀ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ବା ଜିତୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଲିଭ ଡାଳର ଏକ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅଲିଭ ଡାଳକୁ ସେ ଦେଶର ଲୋକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ତଥା ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏହି ଅଲିଭ ଡାଳକୁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ।